Again, good afternoon. Last meeting, we discussed about the homogeneous differential equations. So for the homogeneous differential equations, is we have the function that can be written in a form of y over x. Okay? May nagtanong before, di ba? What if, sir, hindi daw siya maging y over x? Ano yun? Yan yung example na sa ganito siya. Ito lang to i-clarify, ha? Okay, kani ba to? Actually, class, ako nang gihuna-una. Kay, anak manggut natin nag-ask, diba nga, kung mapurma ba daw ni siya o y over x. So, actually, pwede daw siya. So, ato siyang i-rewrite, no? For example, we have dy over dx. Okay. We have equal to x minus y tapos x plus y. So, if we have to divide the numerator by 1 over x, ay multiply na to ang numerator by 1 over x and also the denominator by 1 over x para murag wala na to giusab ang equation kay since this is equal to 1 lang man. Okay. Mahitabo is, mahimo ni siya x times 1 over x, that is 1. Then, mahimo siya 1 minus y over x over 1 plus y over x. So, actually, pwede din siya in a form of y over x. Okay? So, ato lang siyang anuhan. Wala siya. Ito siya ito mga discuss. Okay. For this afternoon, we are going to discuss about another technique of integration. Another technique for differential equation, which is the exact. Okay, nag-study in advance na ba kayo with exact? Wala, sir. So, Yes, sir. yung top yung idea ng iban kung saan exact. Laking dito kung bulletin rin na unsa na siya kung bulletin. Exact equation. Okay. Now, an exact equation is where a first order differential equation looks like this. Okay, we have m as a function of x and y. Okay, dx plus we have n function of x and y rin with respect to dy is equal to 0. So, kapag makita ninyo siya nga nakainganak, no, na akay function na nagsagol ang x and y, na nakaderive siya with x, then plus or minus, it will be plus or minus another function nga naka x and y, then dy is equal to 0. So, kanan siya, it could be a exact equation. Okay? So, if you have that form, pwede daw nato na siya i-introduce na po itong ato ang special function. We have the I of x. Right. Okay. Whose partial derivatives can be put in place of m and n. Okay, so for example, kani siya naatay special function ha. Kani siya si I of x. Wala pa ta kabalo anak, pangitaon pa natin na siya. Okay. Whose partial derivatives daw can replace the m and n? Partial derivative, let's just say partial derivative of the function I. Okay, with respect to x. Okay, dx plus the partial derivative of y with respect to y, dy is equal to 0. So, can be replaced daw. Okay? But our job is to find what is I of x and y. Okay? Kung saan ang atong function of I. Muna siya nga ito ang job or ato ang dapat buhaton. Pangitaon siya. Okay? Now, to be exact, dapat ang ato ang partial derivative of m with respect to y must be equal to the partial derivative of n with respect to x. Mo ni siya nga atong criteria nga dapat i-met para makaingon ta nga ang equations are exact. Okay? Or ang ato ang DE is an exact DE. Okay. Now,
To discover the I of x, para mapangita nato ng I of x is simply, considering na met niya ang partial derivative of m with respect to y, na-met niya ng condition is equal to partial derivative of n with respect to x. Kung na-met niya ng condition, then we can find I of x and y by simply, okay, pwede tayo ingon that the I of x and y is simply the integral of m of x and y dx. Okay, pwede tayo maingon, ingan lang siya, as x as an independent variable. So, ang x imong independent variable dara. Then, pwede po or it could be I x of y. Pwede po ang m atong gamiton. Ang n. Okay, of x and y, pero dy siya. Okay, and y as our independent variable. And then, if ever na siya makita nato na, then we can say that the general solution is simply I of xy is equal to c. Kung wala example, basta nato siya ha. First is dapat in a form of this one. Okay? Siya m of xy, tapos n of xy. Then, ang atong goal is to find this one, this function, si I of xy. Okay. Then, first, para i-check na to siya for exactness, kani, itong buhaton, partial derivative of m with respect to y, then partial derivative of n with respect to x, should be equal para maingon na to siya nga exact. Then, if exact siya, ang atong buhaton is i-integrate na to siya to find I of x, is we have to integrate the function of m, no, with respect to dx, or it could be function of n with respect to y. Then the general solution would be this one. Kung sa ito makuha ang I of x and y, mo to siya nga to ang general solution. Equate to c lang ito siya. Okay, so let's try an example para mas masabtan siya. Example, we have 3x squared y cubed minus 5x to the power of 4 dx plus, say, y plus 3x cubed y squared dy is equal to 0. Okay, let's check if naapa siya in a form of m sa function of x and y. Na. Then, diri po, naapod ang atong n as a function of x and y. Okay. So, unsa atong una buhaton? Partial derivative ang dx, sir. Okay, we have to check for exactness. So, pwede tamo ingon that m of x and y is equal to, kani siya, we have 3x squared y cubed minus 5x to the power 4. Then, ang atong n of xy is equal to, we have y plus 3x cubed y squared. Then, to check for the exactness, we have two partial derivative of m with respect to the partial derivative of y. Okay, so a partial derivative na to ni with respect to y. Unsan buhaton? Setting x as constant. Okay? Ingana na siya. Yes, sir. Kung derivative nimo siya with y, ang x kay constant. Mo man ang partial. So, kung sa mahitabo ani, constant ang x. So, kani ma-zero na ni. So, kani siya, mahimo na siya 3 times 3, 9. So, we have 9. Then, x squared, constant man na siya. Then, kani siya, y cubed minus 1. Ang exponent, so mahimo y squared. Then, constant man ni, so 0. Nabay pangutan ano? Wala, sir. Okay, let's try also the partial derivative of n with respect to y. Okay. So, setting, x dapat. So, setting
y as constant. So, kani siya, derivative ani, 0. Then, i-partial na to siya with respect to x. So, kani siya, times kani, that is 9. Then, x squared. Then, constant ang y, so y squared. Then, nakita na to that partial derivative of n with respect to y is equal sa ato ang partial derivative of n with respect to x. So, this is an exact. Okay? Okay, sir. Okay. Now, next thing to do is to find the I of xy. Diba? Mano siya itong pangitaon. And we say na the I of x or y, it could be kani or kani. Depende sa imo ha kung asa yung gamiton. Mag-yield lang na siya sa same result. Okay, so let's try muna m of x, y. Kana siya itong gamiton. Okay, so for this example, ang m atong gamiton. So we have partial derivative, the integral of m of xy. Okay, dx. Okay, so we have, unsa nga tong m of x? Kani siya. Okay, so integrate down na to na. We have 3 x squared y cubed minus 5x to the power of 4 with respect to x. Okay. So, unsa may mahitaboan ni? Distribute, sir. I-integrate siya with respect to x. So, kani, setting y as May mag-constant si may constant si y. So, integrate na to siya with respect to x. So, unsay mahitaboan ni? 3, kani siya, ma-x cubed. Diba? X cubed over 3. Diba? Kaya, unsa tong exponent, mapunto sa baba. So, y cubed minus 5, kani siya, x to the power of 5 over 5. Tama ba? Yes, sir. Yes, sir. Pero, napamantay plus c, ani, di ba? Yes, sir. Now, ayaw lang sa siya i-plus c plus, but instead, a function of y ang imong i-add. Now, kana si function of y is our version of a constant integration c. So, mura na kag nag-plus c. Pero nganong function of y man ang imong gibutang, sir? Kay we had na amang good tay y nga parameter diri. And we know that y is a variable. So, muna siyang, ato lang siyang f of y. Kita na? Okay, sir. Okay, sige ha. Then, pangitaon pa na ito si f of y. Then, after ana, mag-simplify na ito na siya. Mahimo na lang na siya. X cubed, y cubed, minus x to the power of 5th power plus f of y. Ano na ito ang I of xy. So, napangita na na to. Now, next thing to do is pangitaon na to siya. Okay, pangitaon na to na. Now, okay. Recall na at the very start, nag-ingon ta nga si partial derivative of I with respect to dy is equal to n of x, y. Diba? Wala akong gibuhat sa pinakasugod. Asa to siya? Dari A. Diba? Kani, gipulihan na to ana. So, meaning equal silang duha. Okay? So, ato siya nga fact, ato itong gamiton. So, unsa man ang partial derivative ni I, di ba mo man yung atong I. Okay, unsa man ang partial derivative ni I with respect to y. Setting x as constant. Okay. So, we have 3 Yes, sir. x cubed, y squared. Tama ba? Kani, i-derive ni. Constant ang x cubed. So, 3, mababa ang 3 sa y, tapos y squared. Kabalan mo ana. Then, minus 0. 0 man na. Constant man na siya. So, 0. Plus
Unsa man? Wait, sibog sa nato nito kita. We have x cubed y squared plus 0 plus, okay, unsa man ang partial derivative ni f of y with respect to y. So, ibutangan na lang nato na siya f prime of y. Ano na lang? Para di na mo malibog. So, f prime na lang siya. Or, kung gusto mo, mas dali siya kung nakaingani og form. Okay? Derivative sa imuhang f with respect to y. Okay? Muna siya ang derivative anak. Derivative sa imuhang f na function with respect to y. Okay, next. Ang in of xy na to, sa ganito, tura, y plus, kani, y plus 3x cubed y squared. So, y plus 3x cubed y squared. Okay? Then, of course, natin makancel ang nga term. Dara. Okay na? Kita? Next is, Yes, sir. simplify na to. Natay d of f over d of y is equal to y na lang. Then, nato na siyang a variable separable. We have d of f is equal to y dy. Integrating both sides, we can say that this is f is equal to y squared over 2 plus c. Okay ran, kasunod? Then, Sir, ano ganing nag-add ka ng itong f of y, sir? Kani. Yes, sir. Ka. Ayaw siya i-plus c kay tungod variable nag-vary mo gud ang atong y. So, instead of plus c, dili man siya plus constant, kabalo man tamo na ato siya napato siya function of y. So sa function of y ang atong i-add. So nag-partial ra man ta dira. Okay, sir. Okay, partial. Tama, sir. Thank you, sir. Kung ang n ko ang imong gigamit, kunyari ang sa start diri n imong gigamit, dili ang n. Function of x ko ang imong i-add. Yes, sir. Ha? Kay usually dara Okay, sir. kaya ang uban makalimot na sila og pangita ani. Dili nila ma-add. Mag-expect sila kuan. Na ilang answer pero nabi to si Piat gamay. So, plus C lang ilaha, wala yung y squared over 2. Wala nilang inabotang. Plus C na sila diretso, which is dili. Sige lang, i-check man po na ito na kung tama itong answer. So, we have, i-plug in na ito na diri sa ato ang tining equation na nakuha I of x is equal to kani. Ano siya, i-plug in na natin diri sa f of y. So, we have I of x y is equal to, unsa to siya? X cubed y cubed minus x to the 5th plus c, plus f of y man to. So, plus, na, y squared over 2 plus c. Then, the general solution man daw is, unsa ganito? I of x is equal to c. I of x and y is equal to c. So, meaning, ang general solution, ang solution natin would be x cubed y cubed minus x to the 5th plus y squared over 2 is equal to c. Nakasunod ra. Nakasunod na. Anong i-equate na to siya, sir? To C? Pwede naman i-balhin sa c. Kay moment to ang yung definition daw that the general solution daw kay kani. Ay, okay, sir. Muna ang general solution. Pag once So, makangita ninyo ang I, X, and Y, muna daw ang general solution. Okay, sir. Ito siya kasi. Okay? Kung baga, gibalhin lang ang C sa pikas. Okay, sir. Sure, Okay, sir. sir, nga tama ang answer. I-verify na to. So, you have to i-partial derivative na to siya with respect to x and y para makita na to kung tama ba dyan. So, i-check na to ha. Okay. Partial derivative sa ato ang answer
we have x cube, y cube. Unsa man siya pag partial derivative with respect to x and y. Okay, kaya naman na ito ang gibuhat ko na. So, ibalik lang natin siya. Try na ito kung mabalik siya. So, pag partial derivative na ito, sa'yo mahitabuan ni. Sige. Product rule man, di ba? So, we have Yes, sir. cube. Unahon natin si x cube times derivative ni y 3y squared dy. Tama ba? Ay, dili day. Implicit. Ay, dili. Kasi implicit. Plus ang sa isang pi. Derivative ni x cube. Times derivative ni x cube 3x squared dx. Minus kanina siya 5x to the power of 4 dx. Tama? Plus, kaning Yes, sir. y squared, may mo siya 2y over 2 dy is equal to 0. Kaya ang derivative sa constant, 0. Now, collecting similar terms. Okay, makancel ang 2. Yung sa pa ba? Wala na? Wala na. Okay, sige. Collecting similar terms. Tanang dx, kani, o kani. So, we have 3x squared y cubed minus 5x to the 4 dx. Okay, kuliktahatan ng y. We have kani y. So, plus y plus kani. We have 3x cubed y squared dy is equal to 0. Ang pangutana, nibalik ba ta sa itong original given? Memorize sa. Kita ninyo? Yes, sir. Balik, sir. Balik, sir. Original given. Kung nibalik siya sa original given, then we can conclude that our answer is correct. Tingnan na siya pag-check kung tama ang inyong answer. Okay, I remember the time class katong nag-review ko. There are techniques nga ginagamit for DE, pero ang akong ginagamit is gina-implicit lang ako siya. But nga na silang anong dali ra ko human. Okay, gina-implicit ra na ako. Mas dali implicit. Tutaw pa. Tutaw pa ang hindi lang yun, laban lang. Okay, let's try pa another example. Sige, sir. Ako kasabot niyo. Wala pa kaya ng sometimes. Sige. Another example. Page na yun to. Okay, try na to ni. We have 3x squared minus 2xy plus 2 dx plus, let's just say 6x, no, dapat y siya. 6y squared minus x squared plus 3 dy is equal to 0. Okay, check for exactness. Unsa tong m? Kanina, 3x squared minus 2xy plus 2. Okay, our n is equal to 6y squared minus x squared plus 3. Okay, now, partial derivative of m with respect to y is equal to, sige daw, 0 ni. Yan ni. I-derive na to siya with respect to y, setting x as constant, so negative 2x, constant mo na. Derivative sa y kay 1, so negative x. Okay, derivative sa constant, 0. Okay, partial derivative of n with respect to x. Setting y as constant, 0 ni. Kasi na ba tra?
Yes, sir. Yes, sir. Nga kani, derivative ana with respect to x, negative 2x. 2x, sir. Ay, di. Okay? Negative 2x. Wait lang, kayo. So, negative 2x. Then, 0. So, check ka kay equal ng buha. So, exact na siya. Unsa to ang buhaton? Ang itaon na nato ang I of x. Now, unsa ganitong I of xy? Equal to the integral daw sa Equal to so kapag gamit ganina ang either m or n, sir. Either m or n. Depende sa inyo ha. So, itry na po na to nga n atong gamiton. So, n of xy tapos dy na po ta. Okay? So, itry na to siya para ma-prove na to. So, ang n na to kay 6y squared. So, integral sa 6y squared minus x squared plus 3 dx. Okay, so pag-integrate na to, we have, with respect to x man siya. Okay, setting y as constant. So, unsay integral anang 6y squared? Constant man na siya. 6y squared, constant man siya. So, unsay integral sa dx? Adog x, sir. Nadrag x na. Ano ka-confuse na kasi mga libog ba kay mag dungan-dungan na baya. Dili, dy maningan na mag-dx man ka sir. Pataka ka ko. Dy sa diri sa ibabaw. Kasi pag dx. Ay, ikaw sir ha. Balik ta, balik. Okay. Wow. With respect to y di ay. Pila man ni? 6y cubed over 3. Tama? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Minus, constant daw ning x nimo, so, constant siya. Dungagan lang yung nag-y. Plus, integral sa constant, so 3y. Plus, naapatay idugang nga function of x. Okay? So, nabita to? Yes, sir. Yes, sir. Nakapatay idugang nga, ibutang na lang itong g of x para iba naman. Then, muna to ang I, x, y. So, pag with respect to y, ang imong idugang kay function of x. Pag with respect to x, ang imong integral, ang imong idugang kay function of y. Okay, then, next step is solve na to ang g of x. Okay? Then, gamiton na po nato ang ang idea ganina that the partial derivative of I with respect to x is equal to the n of xy. Kaganina, kaya atong gigamit partial derivative of I with respect to y is equal to nxy. Karon kanina pod. Okay? Now, unsa man ang partial derivative ni I with respect to x. So, setting y as constant. Kani, constant ni siya, so 0. Minus. I-derive na with respect to x. xy. Negative to xy. Tama? Yes, sir. XY. Plus, ang 3y. I-derive with respect to x. 0. Constant, sir. 0. 0. Kay constant mo na. Plus 0. Plus, derivative sa ato ang g with respect to x. Ibutang na lang ng dg, derivative of g with respect to x. Equal to our mx of y. Kung sa ato ang mf of xy, ganun na. Tura, 3x squared minus, wait lang, ganun na akay mga chichihan sa life. Okay. We have 3x squared minus 2xy plus 2. 3x squared minus 2xy plus 2. Okay natin makancel? Sir. 2xy, sir. Bilin sa ato naatay dg over dx equal to 3x squared minus plus 2 di ay. Okay, then variable separable na lang na.
So, para mapangita nito ang integrate both sides na to siya. So, natay G is equal to integral. X cubed plus X cubed plus 2x, sir. 2x. Okay, plus C. Okay, kuan lang to ha. Ano lang to ha? 3x cubed over 3 plus 2x plus C. So, muna siya nga na. Okay, muna itong i-plug in dito sa ato ang g of x. Okay, ito na sa taas. So, we have 6. Guys, wait lang. We have 6 y cubed. Y cubed ba na? Pili gamay, sir. Y cubed. 6y cubed over 3. Over 3. Natabunan akong question. Minus hindi. Kamukha ni ako ang panel namang ko magsiging pop up din. Minus x squared y plus 3y plus kani g of x, we have x cubed plus 2x. I-equate to c na lang siya. Para diretso na muna na ang inyong solution. Okay? Okay, sir. I-try ninyo na sa inyong sarili. I-try ninyo nag-implicit derive. Diba? Mabalik mo sa original nga given. Okay, taan mo? Okay, sir. Sige, pangutan na. Wala pa, sir. Ang uban, pangutan mo? Okay, naguro. Okay na, sir. Wala na, sir. Okay na, nagahawat na. Okay na, sir. Okay na. Ingat lang ang process. Yeah. So, what if dili siya exact? Yung ipapugos mo sa mo ang exact. Sabi dyan, mga butang class na nga, kaya na pugson ba? Tapos hindi good siya. Pugson na to. Okay na, pugson na to. Hatag ko ang bill. Try na, sir. Matagtag bill exact. Pugson na to siya, may mo exact. Okay. Now, i-introduce ta og kaan. Dili siya exact, pero pugson na to siya nga mahimong exact. Now, there are some equations, no, that are not exact, pero a little bit of modification with the given para mahimo siyang exact. Wala lang daw tayo buhaton. Gamay. Hindi ko siya gamay. Takot ko siya. So, what if lang gano'n, kung sungid mo ba, ingon nga ka ng, okay, solve this DE using exact. Ingon dito siya. Nag-check mo for exactness kay dili siya exact. Gumingon na ka nga, sir, dili man exact. Dili na ka. Dili siya exact. Ipasolve gamit ang exact. So, ang sao na siya. Okay, dili na masulod ang ginatawag nato na integrating factor. Okay? Si integrating factor is somewhat magical gihapon siya nga kung ano katong wala ila. Okay, pangitaunon pa nato siya. It could be a function of x and y. So let's just say u na lang na siya atong integrating factor. U as a function of x and y. So muna siya itong tawagon as integrating factor. Now, if we have, let's just say, naatay kuan naman tay m x of y. Okay, then kung i-partial derivative daw na to siya, okay, partial derivative daw na to siya with respect to y, di ba dapat equal na siya sa partial derivative sa ato ang n of xy, okay, over x. Pero at some other point daw, kay pag-check down nimo for exactness, kay dili siya equal. So,
Another way na pwede na buhaton is mag-multiply pa by a certain integrating factor. Para hindi mo siya exact. Okay, so i-multiply na nato ng si u of x and y. Mag-multiply ta og something para mahimo siyang exact. Okay, kung kunyari na kay x plus butang na nato y is equal to 0 no or ana. Kung mag-multiply ka dirig 3 class niya, mag-multiply ko kag 3 dira, gi-modify ba na ko ang equation or wala? Wala, sir. Wala, di ba? Wala. Kasi kung wala cancel out later. Oh. Mabalik ra gihapon ka sa x, y is equal to 0 gihapon. So, ingana nga concept, murag nag-introduce lang ta og u para mahimok siyang exact. So, ingana ang concept nga iyang gigamit. Okay, pero pangita ko na pa si u. Okay. Now, there could be some cases for u. Para mapangita na po si u. Now, naatay tulo ka case. No, it could be yung ani or it could be function of x lang din siya or it could be function of y lang. Okay, natay mga cases ngayon ana. Now, para sa ko mas ano ko ani yan siya akong gamiton. As general na lang, no? Kaya kung ato mang na siya, kung atong makuha kay y raised to the power 0, di ba, inanyo raghapon na siya nga form? Or ang ato ang isa kay x raised to 0, di ba, inanyo raghapon na siya nga form? So, it's up to you kung magamit mo anang kanang luha dira, pero okay na ko ani. Now, saan na siya, sir? Medyo libog na siya at first, pero just follow the ano na lang. Just follow the steps. And then eventually, makuha rin niya siya. Makakatch up lang niya siya. Okay, so saan na siya? So let's try an example. For example, we have y squared plus 3xy cubed dy plus, let's say, 1 minus xy dy. Iya, dx na isa. Okay, dx equal to 0. Okay. So, ang partial derivative, dito na lang na to, partial derivative of m with respect to y, pila. Okay. Pila. Ano yung nalingog? Kasi derivative ano with respect to y. Sir, X. y 2y plus 3x up 9xy squared. 9xy squared. Very good. Okay, dili. Partial derivative of n with respect to x. Zero ni. Natay, negative y. Tama? Yes, sir. Now, dili sa equal. So, ano? Dili sa equal, dili sa exact. Okay. What are we going to do is to multiply this one. To all the terms. Sa ato pang given. Ang mangyayari, pag-multiply ta og x raised to the power of n, diri a, og diri a. So, kumbaga sa tanan, multiply niyo siya. So, mahitabo, okay, x raised to the power of n, y raised to the power of ang n, og same man na sila og base, so ma-plus ang exponents, tama ba? Diyan ha? So, we have y raised to the power of n plus 2. Okay, plus. Okay, 3. Multiplyan na to ang x o x raised to the power of n. Mahimo siya n plus 1. Okay, kani plus kana. 1 na lang nadara. N plus 1. Then ang y kay n plus 3. Mahimo siya to ang dx. Plus
1 times xm ra na yn minus X plus 1, sir. X plus 1. minus x raised to the power of m plus 1 Ay, M plus 1 na M. Yeah. yun, y raised to the power of n N plus 1. sakto dy equal to 0. And now, mo na ni ang atong bag-o nga m, mo na ni ang atong bag-o nga n. Sige, partial derivative of m with respect to y. Noon man. Ibaba ang exponent. N plus 1, sir. Ibaba lang ang exponent. So, n plus 2. N plus 2. Tapos, xm. Ayaw naghilamti. Ang y lang ang hilabtan. Y raised to the power of mag-minus 1 ka. So, n plus 1 na lang. Okay? Plus, Okay, sir. kani, natay 3 times itong n plus 3 exponent. So, 3 times n plus 3. Ayaw hilabti ang x. Ang y kay minus 1. So, n plus 2 na lang. N plus 2. Partial derivative of n with respect to x. Sige nga. Kuman. mx raised to the power of m minus 1. Kunya, yn, N sir. minus 1, sir. Y to the n. Yn. Y raised to the power N. Minus n plus 1. N plus 1 X Raised to the power raised to of m na lang. M na lang, sir. N plus 1. Y N plus 1. Okay? Nalimbog. Buto, okay ba? Nalimbog na ba? Hindi, magyapon siya, sir. Dili maghapon. Ay, puso na ito. Actually, ang ato mang pangitaon dito yung values ni n og m. Okay? So, para mahimo siyang exact. Don't worry, dili pa na siya dara photo. Okay. Now, dapat daw mag-equal lang duha, di ba? But since variable pa naman ang ato ang m ug n, pangitaon pa natin na. So, equate na to ng duha. O, i-equate nimo ng duha. Imagine na lang, naka-equal na sila. Asa may makombine ani? Kani o kani, makombine no? Yes, sir. Yes, sir. Kani, negative man kung ibalhin sa pikas, ma-positive. So, mahimo na siya og n plus 2 plus kani. X, M, Y, n plus 1. Then, kani, wala naman nata ni kapariha. Unique naman na. Okay, so plus 3, n plus 3, x raised to the power of m plus 1, y raised to the power of n plus 2. Then, ibalhin ito sa pika, so minus m. I-equate na ito sa 0. Naka-equal na sila. So, m, x raised to the power of m minus 1, y raised to the power of n is equal to 0. So, kani siya, mahimo ni siya n plus m plus 3. Okay. Now, kini siya nga technique class, ako lang itudlo. This is what we call the tatak ng term, ani kadali lang. Okay, ginagamit ang good siya sa partial fraction. CDENC. CDENC. Diri alam takutob sa yun ENC. Okay, wala man siya naka-denominator, di ba? Wala man siya naka-fraction. So, ENC lang ta. Unsa ng ENC? Si ENC is equating numerical coefficients. Okay. Kani siya, naabay ing ani sa pikas? Wala no.
Asa napit na, sir? Wala, sir. Wala. Wala, sir. Oh, wala. Or okay na pod class kung dili gud mo gusto nga kanang ma-hassle mo. Dili na ninyo siya i-rewrite ani. Dili up pa lang daan pwede na mo mag-sending. Dili up lang. Okay, akong pakaon ha kay para dili na siya dugang line sa solution. Ano na lang. Di ba gi-equal man nato ning duha? Mangita ta og okay, since kani siya is equal man ani, di ba? I-equate na to, di ba? ENC man to, ENC. Equate na to ang numerical coefficients. Ang numerical coefficients niya kay kani o kani. So, m plus 2 is equal daw sa negative m plus 1. Sinabi ba ta? Yes, sir. Yes, sir. Sinabi ko, sir. O, unsa man siya? Ano Simplify equal sa sir? Barrier rule. o, equate lang na to ang iyahang numerical coefficients. Ay, okay, sir. O, Ah, ang okay, sir. numerical coefficients na atong i-equate ha. Tapos, kani, naabatay in aning variable sa pikas. Diri ang aside, wala no. M, sir. Wala, sir. Wala tayo Wala, sir. exact. Kani po, wala po ta. O, mamili lang tag isa dira. Kay duha ra man atong variable, so need tag duha ka equation. O, na nato isa ka equation. Asa man ta mas dali, di ba kani? Kay isa lang na m lang man siya. Yes, sir. sir. Wala problema. So, i-try na to kani. So, kung naatay m is equal to kuan, ano na lang. It could be this one or it could be this one. Tanaw lang na to ha kung asa ta mas dali. So, for example, kani siya, naatay m is equal to, wala man tay atbang, so is equal to 0. Kung kani pod, naatay 3, n plus 3, wala man siya ing-ani sa atbang, so equal to 0. Okay na ba? Yun, naatay Yes, n, Yes, sir. naatay n nga 0, tas natay n nga pila atong n. O, i-divide na to ng 3, 0 ra gihapon, so natay n is equal to negative 3. O, check doon na to dali kung tama ra ba. Kung natay n is equal to 0, kung 0 ni, so natay negative 1. Then, ibalhin na to ang 2, mahimog negative 2 plus negative 1, negative 3. So, same ra. So, mas better kung katong mga dili pariha ang imuhang paanon, i-equate na lang nimo. Labi nag-isa ka variable ni. Variable of n lang man kani siya, variable of m. So, equate na lang nimo siya 0. Then, masolve nimo ang m of n. Okay, medyo libog pa na siya at first sa inyo ha, kay bago pa man gud ninyo siya bago pa ninyo siya na-encounter ang ENC. Technique ni siya for algebra, especially kung multiple variables pero isa lang po equation. Mangingana good. So, magamit niyo na siya. Yeah. So, nanatay n is equal to 0, nanatay n is equal to 3. So, pwede na nato na siya substitute dito sa ato ang kani. Mo niya nga pang multiply, di ba? So, n is 0. So, x to the power 0. So, kumbaga, ang ating multiply dapat kay x to the power 0, y to the power of negative 3. So, kumbaga, ang ato rad kung i-multiply kay y to the power of negative 3. Yan, ganito nag-y to the power of negative 3 class, kani siya, mahimo na daw nag-exact. Na siya. Try na to. Ayan lang to sa kilid ha. So, to given, we have rewrite na to. Y squared plus 3x. Y squared plus 3xy cubed dx plus 1 minus xy dy equal to 0. Kung multiplyan daw na to na of y to the power of negative 3 tanan, mahimo daw na siya exact. So, try na to ha.
Kung multiplyan na ito ng y to the power of negative 3 tanan, yung sinitabo, y to the power of negative 1 plus 3x. Tama? Yes, sir. Plus, kani siya, y to the power of negative 3 minus x y raised to the power of negative 2 dy. Okay. Try natin partial. Partial derivative with respect to y. Negative y raised to negative Y. 2. Tama? Yes, sir. Hmm. Tama, sir. Plus 0. Okay, kani. 0 ni. Tapos natay negative. Derivative sa x. With respect to x man ni diri, di ba? So, kani ra Zero. kung nabilin. So, negative Negative y raised to y kuan na siya. raised to the power of 2, sir. Exact na siya. Oh. So, kaya na ito pugsun Magic, ang sir. mga butang. Kaya na ito pugsun ang mga butang. Biskan na siya yun. Pugos na ito. Napugos pero dugay na sa Pugsun na ito. Okay, so, ang ato na siyang padayon nun, we have, pangitaon na to ang ato ang I of xy. Is equal to, ito na itong gamiton. Si n. Sige, si n. Ito, pindir na sa inyo nga kung mag-n or mag-n. N ka. Kani. Sa may integral, integral ni y negative 3 minus xy negative 2 dy. Ganda. Sa integral plus 1 negative 2 over 2, so negative 1 half y to the power of negative 2. Tama? Yes, sir. Plus 1 ay over 2. So, tama. Then minus natay negative 2 na exponent plus 1. So, mahimig negative 1. So, ma-positive na ni x, y to the power of negative 1. Tama? Yes, sir. Okay. Then, plus taog. Y man siya, so plus taog g of x. Okay, then, pangitaon na to ang g of x. So, ang atong fact nga gamiton kay katong with respect to x. Okay, is equal to laman. Partial derivative Diretso na lang ito. Partial derivative partial derivative with respect to x. 0 plus 0 plus dx, sir. May Ay, y negative negative 1. negative negative y. negative 1. Plus dg over dx. Okay, equate na to na sa to ang equate Variables parable, sir. M. Okay, okay. M. We have y to the power of negative 1 plus 3x. Okay, anak mas, panitaan na lang itong may cancel. Hindi na cancel. So, kayo pero baka ma-confuse mo kung kinsa sa duha ang mong i-equate, pangitaan itong may ma-cancel. Ha? Okay, so we have ayun ang tula. We have dg over dx is equal to 3x. So, dito na lang na to, integrating both sides, we have g is equal to 3x squared over 2 plus c. Okay, integrate na lang na ito diretso ha with respect to x sa pikas. Tama na? Yan ang atong solution. Saan naman itong na i plus g of x dara? Kaning 1 half, kani. Okay. We have negative
1 over 2y squared plus x over y plus 3x squared over 2 is equal to C. Yun nga, kung itry ninyo na siya kung implicit derivative, eventually, mabalik din man as original. Wala ba yung implicit integration, sir? Implicit na integration. Wala ko kakuan and wala ka encounter ng implicit na integration. Okay, sir. Excuse me, sir. Yes, Ralph? Non-exact man tong ano sir no katong sa start nga process sir kay dili man siya equal sir. Oh, so good. So, gipugos lang ato. Nangit kitag way nga mapugos na to siya. So, ang given na to originally is dili jud siya exact. Kani siya. Okay, pag partial na to, dili siya exact. Nangitak lang jud tag way, no? Nga mahimo siyang exact. So, pag-solve na to, nakakuha ka og n kay 0 og n kay negative 3. So, mo ka kung multiply. No, karang pag multiply na to y to the power negative 3, nahimo na siya exact. Now, don't worry, kung nag-multiply ta na sa tanan, mura raman taan og ibalhin kung imo guning tanggalon kani siya, no? I-over ni mo na dira y to the power negative 3, di ba wala lang man kay giusab. Mura man gihapon yang imong original nga given. So, mura nag-introduce lang ta og i-factor para mahimo siyang exact. So kanang y raised to the power of negative 3 may mong sa to integrating factor ba to sir? Yes, mana siya ang mahimong integrating factor. Okay? Di gid siya okay sir, naglabad pa ang ulo sir. Di jud siya okay. Di jud siya sayon. Ay, Diyos ko Lord. Okay, na dili. Yun siya. Excuse me sir. Yes, Gatong x raised to m y multiplied by y raised to n sir di ba kay maman to tong basis sir no para mag come up na sa kaning kaning n plus 1 ug m plus 1 sir. Ano siya. So kung kada natay i-exact differentiation sir, for example kaning exact partial m derivative in respect to y equal to 2y plus 9x y squared. So kung kinsa tong na partial derivative sir, siya ang mabutangan og n plus 1 or something m plus 1 sir. Kani siya. Kani, gi-multiply na to sa tanan ha. Munang na siya n. Okay. Ana, in m, wala man siya x diri. So, xm, maghapon to. Yahuman, i-multiply na po nato siya diri. So, na siya 3. Ay, wala pa dahil. Napatanahuman. Kini, xm, i-multiply na to ani. So, natay xm. Napatay yn, multiply na to sa y squared mo ng n plus 2. Kaya ang Gi-multiply lang di ay. multiply lang siya. Kaya ang exponents, ano ba yan? So kibalik daan niya exponent sa y squared answer kay gi-add lang sa pag-ung exponent sa yn every time. Katong concept sa algebra good na kung natay kanang, di ba, y squared Ganit. multiplied by y Ang base. di ba, ma-multiply add lang ang numerator. Sinana na concept. Okay sir. Basta kay kanang x raised to the power of m multiplied by y raised to the power of n is kanang i-apply na siya sa duha ka answer. Sa duha, sa both, yun, ayun, sa isa lang. Kaya kung sa isa, i-alter na mo ang equation. Bawal lang siya sa math. Okay sir. Thank you sir. Okay? Familiar ba mo with kanang ani? Kasi dili po mo familiar ba? Kunyari no, okay, integrate daw ni.
Yung tanan. By parts, sir. Hindi na integrate sir. O, Partial man na, sir, no? By parts, Partial. sir. Partial fraction. partial fractions. Yes, you can, Partial Ay, fraction. separate kayo under. you can use partial fractions for this one. Pero there is a technique in Sir. algebra. Saan man ang partial I-separate fraction? this ka, sir. Magdagdag tag X negative over 1. X. Oh, pwede. Pwede ka mag plus 1. Kapuntay mo, mag plus 1 ka, mag minus 1 ka, kana wala yung alter ang equation, kaya nag plus lang kag 0. Same concept ang to, nag times lang ka. Pero ang atong gi-times kay 1. Wallet ko. Napa ko? Yes, sir, nasa. Napa, sir. Napa, oh. Same concept. Kaya di ba kung multiply ta diri nga side, multiply pud ta diri nga side, mura lang tag mag-multiply ang 1. Kaya di ba kung ato ning ibalhin dito sa pikas na kay kunyari na kay x is equal to y tapos nag-multiply ka og u diri, nag-multiply ka og u dira. Di ba mura lang pag nag-multiply ang og 1 kay nag-divide lang man nimo. So pwede ka mag-multiply og 1, pwede ka mag-plus og 0. Muna siya ang concept sa math. Wala ka nag-alter sa imong equation. Okay? Pero pwede i-by parts siya, sir. Oh, pwede ito i-by parts. Kung gusto ka. Pero mas simple kung inyo taon, sir. Mas hindi naman kaya laranan mo kung pag yung anak, plus 1 ka, minus 1. Okay, sir. Minus 1. O over x plus 1. Makago mo mo dira o ka na. O nakay 1 na lang ni. Minus 1 over x plus 1. So pag integrate mo mo anak, wala ra x ra ni. Minus ln of x plus 1. Diretso ka sa answer. Plus 6. So there are techniques in algebra. Pwede mo mag-add, pwede mo mag-multiply, pwede mo sure lang ako mag-multiply mo 1. Kung mag-add mo 0. Wala lang yung bintayan. Kita? Okay, sir. Same concept lang ito. Nag-multiply lang ka og 1. Sige. Medyo nakakawat na pag 4 minutes. So next meeting, unsa ta? Bernoulli, sir. Dili lagi anang time. Mao naman to, sir, no? Non-exact, sir. Apil na sa lesson ganon. Nag-exact na ta og non-exact. Okay, sir. Nag-ibus na to siya. Namubus man di ay. Okay. Sige. Kindly turn on your camera for our mandatory duty. Important mag-end sa tong session. So, ang exam na to, Monday, no? Okay, sige. Study lang mo. Probably, multiple choice tapos na ay solving. Ang solving, dili kayo tag-as. Dili kayo ng super duper nga tag-as. Ang solution. Assume i-solve na ko daan ang problem. Kaya usually, pag magbuhat ko problem, ako ra na. Usahay, di na ako ma-assess usahay ba ka nang muhatag ra ko dito og problem nga. Sa solution. So, yeah, i-try na solve daan before ihatag sa inyo, ha? Para ma-assess na ito kung isa siya kapatid. Sige, tara to sa camera. In 3, 2, and 1. Smile. Okay. Saan ni Datron? April 6, sir. 6 na, sir. Real 6, 2022. Virtual class. Okay. Sige. Pwede na mo mag-leave sa meeting. Check lang mo sa attendance sa keeper. See you on Thursday. Yes, sir. Sige, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Goodbye, sir. Bye.